Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Dushimiye n'ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere. Tunashukuru uongozi wa kanisa ambao umetuona ni waaminifu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Tudatinze rero reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Luka. Bila kukawia acha tusome neno la Mungu lipo kwenye kitabu cha Luka. Reka mutware wanjye nsomere. Acha mume wake aweze kusoma. Luka igice 19. Luka 19 kugeza ku murongo wa 10. Nasoma yihuse. Murongo wa mbere kugeza ku wa 10. 19 Luka murongo wa mbere kugeza Luka 19 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Reka dusome. Aravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi, ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimurihakane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Aya ni amakuru y'umugabo bita Zakayo. Hiyo ni habari ya mwanaume Zakayo. Haleluya. Haleluya. Dusomye amakuru y'umugabo bita Zakayo. Tumesoma habari ya mwanaume Zakayo. Zakayo ngo yari umukoresha w'ikoro. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, kandi yari umukire, tena alikuwa ni mwanaume tajiri, kandi yari mugufi, tena alikuwa ni mfupi wa kimo. Ibyo ni ibintu byarangaga Zakayo. Hayo ni mambo alikuwa anajulikana kwa Zakayo. Haleluya. Amen. Ariko ngo Yesu yaratambukaga, lakini Yesu alikuwa kwenye pita zake, yanyuraga i Yeriko. Alikuwa anapita Yeriko. Ngo yumvishe Zakayo yumvisha ko Yesu ari buce i Yeriko. Aliposikia Yesu atapita Yeriko, aza kwibwira ko agomba nawe kumubona. Akajiambia kwa naye atamuona Yesu. Umutima we ushaka kubona Yesu. Moyo wake ukazamia kumuona Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngo arangije ngo yaragoswe Yesu n'abantu benshi bari bamushagaye. Yesu alikuwa amezungukwa na umati wa watu. Zakayo ngo areba uburyo bwo kumubona. Zakayo akaona namna ya kumuona Yesu. Abona nibiri bumukundi. Akaona haitawezekana kwake. Haleluya. Haleluya. Ngo ajya ku ruhande kugira ngo arebe ko yamubona, abona nibikunda. Akaenda pembeni aweze kuona kama atamuona Yesu kwa nini kugira ngo amurebe, abona nibikunda. Akaenda mbele akaona kama atamuona ikashindikana. Kuko yari afite inenge y'ubugufi. Kwa sababu alikuwa na udhaifu wa ufupi. Haleluya. Haleluya. Amaze kubona ko bitari bukunde ngo yigira inama yo kurira igiti. Lakini alipoona haitawezekana akajiambia kupanda mti. Aravuga ati ndakoresha uburyo bwose bushoboka. Akasema nitafanya namna niwezekanavyo niweze kumuona. Mubone. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Mbyukuri umutima wa Zakayo wari unyotewe kureba Yesu. Moyo wa Zakayo ulikuwa na kiu ya kumuona Yesu. Ariko yari afite inenge yo kuvuga ngo lakini alikuwa na kasoro ya ufupi kwa hata muona Yesu. Haleluya. Haleluya. Ariko ashakisha inzira zose z'uburyo bwose lakini akafanya njia zozote zile ataweza kumuona Yesu. Kubona Yesu ntago byoroshye. Kuona Yesu sio njia rahisi. Haleluya. Uyu mugabo ngo yari umukire. Huyu mwanaume alikuwa ni tajiri. Kandi yari n'umusoresha mukuru niko. Tena alikuwa ni mtoza ushuru mkuu. Ariko ashaka kureba Yesu. Lakini akataka kumuona Yesu. Biranga bitewe nuko yari afite inenge y'ubugufi. Ikashindikana kuwa alikuwa na kasoro ya ufupi. Haleluya. Kubona Yesu ntago byoroshye. Kuona Yesu sio rahisi. Zakayo yabonye ko bitari bumworohere. Zakayo aliona haitakuwa rahisi kwake. Abanza gusobanukirwa inenge yiwe mbere yuko abona Yesu. Akaelewa ufupi wake. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Yabanje gusobanukirwa yuko ari mungufi. Alipoelewa kwa yeye ni mfupi, atari ubashe kubona Yesu hataweza kumuona Yesu akipita. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bijya bituma tutare
mambo yanasababisha tusimuone Yesu. Tena kuna wingi wa watu ambao unafanya tusimuone Yesu. Haleluya. Ariko Zakayo muri iyo nenge yiwe, lakini kwa udhaifu wa Zakayo kuzamuka, alifikiria kupanda, atitaye ku cyubahiro ciwe, bila kuangalia cheo chake, atitaye ku butunzi yari afite, bila kuangalia mali alikuwa nazo, atitaye kuko yari akomeye, bila kuangalia kwa yeye alikuwa ni mwenye mamlaka. Haleluya. Acha bugufi yurira igiti kugira ngo akanyenyekea, akapanda mti aweze kumuona Yesu. Haleluya. Ikibazo dushaka kureba Yesu abakristo, shida tuko nazo Wakristo, tunataka kumuona Yesu bila kunyenyekea. Amen. Haleluya. Ikibazo dushaka kubona Yesu ariko tutarabanza ngo ducishe bugufi mitima yacu. Shida tunataka kumuona Yesu bila kunyenyekea kimyoyo. Haleluya. Ariko Zakayo yari isobanukiwe, lakini Zakayo alielewa, Yesu akajua kwako na shida ya kuweza kumuona Yesu, akasema acha nipande mti haleluya kumuona Yesu. Haleluya. Uzabona Yesu bigenze bite? Utamuona Yesu kwa namna gani? Amen. Haleluya. Kubona Yesu nago byoroshe. Kuona Yesu sio rahisi. Uzahura na Yesu utabanje kwimenya wowe. Namna gani utakutana na Yesu kama wewe bado hujajifahamu? Wisobanukirwa. Lazima ujielewe. Ugomba guca bugufi. Ujue unafaa kunyenyekea. Uweze kumulia Yesu. Ugasaba Imana imbabazi. Uombe msamaha Mungu. Imana ubashe kuyibona. Ili uweze kumuona Mungu na macho yako. Haleluya. Amen. Zakayo yaranejeje cyane. Zakayo alinifurahisha sana. Yabanje kwimenya ubwiwe. Yeye mwenyewe alijielewa. Birasaba ko twebwe abakristo tubanza kwimenya. Lazima sisi Wakristo tujielewe. Tujue maumbile yetu. Ariko igitangaje nuko abakristo b'iki gihe, lakini jambo la kushangaza Wakristo wa siku hizi, ingingo ziturengera mu bukristo. Tupo na mambo ambayo yanatutetea. Dufite byinshi twikoreye. Tupo na mambo mengi tumebeba. Ariko kandi dukeneye no kubona Yesu. Tena na tena tunataka kumuona Yesu. Haleluya. Twikoreye ubusambanyi. Tumebeba uzinzi. Twikoreye ubusinzi. Tumebeba ulevi. Twikoreye kubesha. Tumebeba uongo. Twikoreye ubwambuzi. Tumebeba kunyang'anya. Twikoreye n'ibindi byinshi. Tumebeba na mambo mengi sana. Ariko kandi turashaka kubona Yesu. Na tena hapa tunataka kumuona Yesu. Reka nkubwire ngo ntuzabona Yesu kikoreye ibyo byose. Acha nikwambie utamwona Yesu umebeba hayo mambo yote. Haleluya. Amen. Birasaba igitambo ugomba gutamba. Lazima utoe dhabihu. Reka mbanze ndeke. Useme ni acha kwanza niache. Nurire umusozi shaka Imana. Nipande mlima nimtafute Mungu. Haleluya. Tuzamurira Yesu cyubahiro. Haleluya. 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 Birasaba kugira ngo ubyire ibyo ureka. Lazima itakugharimu uache mambo mengine uweze kumuona Yesu. Haleluya. Haleluya. Zakayo ngo yurira igiti. Zakayo akapanda mti. Yesu watambutse aramubona. Yesu alipopita akatazama juu akamwona. Alivyoona bila yagaragaje umutima wo guca bugufi. Alionyesha moyo wa unyenyekevu. Yitaye ku cyubahiro cye. Hakuangalia cheo chake. Yari afite. Mali alikuwa nazo. Ahubwo yabonye ko agomba guca bugufi. Bali aliona aweze kunyenyekea. Atitaye ku bantu bose bamurebaga. Bila kuangalia watu, umati wa watu unaomtazama. Haleluya. Yesu ngo amubonye aramubwira ngo Zakayo ururuka uyu munsi. Yesu alipomwona akamwambia shuka. Haleluya. Nitashinda nyumbani kwako. Haleluya. Yesu aliona kunyenyekea kwako. Akamwambia inastahili siku ya leo nishinde nyumbani kwako. Imani ishimwe. Haleluya. Ndakwifuriza ngo Yesu nawe arari wawe. Nakutakia siku ya leo Yesu ashinde nyumbani kwako. Yesu nawe atahi wawe. Yesu ashinde nyumbani kwako. Haleluya. Haleluya. Wamaze kumubwira ngo yururuke Zakayo yarururutse. Yesu alipomwambia shuka Zakayo akashuka. Kuko Yesu yari yarebye umutima we. Kwa sababu Yesu alikuwa ametazama moyo wake. Yagikomeza urugendo. Hakuendelea na safari. Ahubwo yarusubikiye kwa Zakayo bari wacumbi. Alishia pale. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari igihe dushobora guterana gutya. Ariko hari Imana ikeneye gusubiza uyu muntu. Haleluya. Anataka kujibu siku ya leo. Haleluya. Hari igihe dushobora guterana gutya. Ariko hari umuntu waciye bugufi Imana ikamubona. Ikamubwira ngo mwana wanjye uyu munsi ndarari wawe. Anamwambia siku ya leo mwana wanjye uyu munsi ndagusura. Siku ya leo Haleluya. Amen. Zakayo Uwiteka ngo yaraye kwa Zakayo. Asubika urugendo yari afite. Hari igihe Uwiteka ajya asubika gahunda ziwe kugira ngo yite ku mutima uciye. Haleluya. Hari igihe Uwiteka ajya asubika gahunda ziwe kugira ngo yite yumve isengesho rya wa wundi umuganyira. Haleluya. Waciye bugufi ambaye amenyenyekea. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Yesu ahindura urugendo. Yesu akabadilisha kwa Zakayo. Akaweza kushinda kwa yarangije kubona umutima wa Zakayo ko waciye bugufi. Ashaona moyo wa Zakayo mnyenyekevu. Aramubwira Zakayo yamwakiriwe. Akamwambia Zakayo ibintu bibiri bitangaje. Aramubwira ngo burya Yesu kundeba ndi umwambuzi. Hari abantu benshi nagiye nambura. Haleluya. 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 Aramubwira ngo ndi umwambuzi narambuye abantu benshi. Kandi ndi umutunzi ariko mu kimwe cya kabiri ngiye kubigabanya abakene n'abatishoboye. Naenda kugawia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Iyo niyo yariyo ntego yo kurara kwa Yesu. Hiyo ndio ilikuwa ni hatua kwa Zakayo. Ilikuwa hiyo ndio ilikuwa lengo la Yesu kurara kwa Zakayo. Yari yarangije kubona ko umutima we wamenetse. Alikuwa shaona kabisa moyo wake umevunjika. Yari yarangije kubona ko Zakayo afite umutima wo kwakira Yesu. Alikuwa shaona Zakayo kwa na moyo wa kumpokea Yesu. Yesu asubika gahunda ze zose. Arara kwa Zakayo. Zakayo amakuru yuko imiterere yiwuko ateye. Uzi kibazo ko tutajya tubwiza Imana ukuri. Shida tupo nazo atuambii Yesu. Nitubwiza Imana ukuri ngo uyibwire ngo jewe mfite izinengi zinini. Atuambii Mungu shida zetu tupo nazo. Mimi niko na kasoro umujura nambura abantu benshi mbabarira. Mimi ni mwizi, mimi munyanganyaji, mimi ni murevi nisamehe. Haleluya. Amen. Ariko Zakayo yari sobanukiwe. Lakini Zakayo aliweza kujielewa. Yiyegereza Kristo. Acha bugufi cyane. Kristo bituma arari wewe. Ikasababisha Kristo aweze kushinda nyumbani kwake. Haleluya. Ese ufite impamvu yatuma Yesu arari wawe? Je, upo na sababu Yesu anaweza kushinda nyumbani kwako? Ufite impamvu yatuma Kristo arari wawe? Upo na sababu Yesu anaweza kushinda nyumbani kwako? Ufite guca kwa Yesu Kristo atinda iwawe. Yesu aweze kukawia nyumbani kwako. Ufite guca bugufi ku buryo Yesu Kristo yatekereza upo na kunyenyekea Yesu aweze kushinda nyumbani kwako. Ndakwifuriza guca bugufi na kutakia kunyenyekea kugira ngo Yesu Kristo ubashe kumubona. Yesu Kristo uweze kumpata. Haleluya. 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 Tuzamurire Yesu. Haleluya. Turi kumwe yemwe. Haleluya. 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 Nuko Yesu yaraye kwa Zakayo. Hapo Yesu aliweza kushinda kwa Zakayo. Asiga Zakayo ahindutse ndi muntu. Akaacha Zakayo akiwa amebadilika mtu mwingine. Nukuri ntukiswe Zakayo kunda ahubwo urumwana wa Abrahamu. Wewe sio Zakayo tena, wewe ni mtoto wa Ibrahimu. Haleluya. Amen. Urumwana w'Imana mu yandi magambo. Wewe ni mtoto wa Mungu kwa maneno machache. Nabwo ukiri Zakayo wa undi bazi w'umwambuzi. Wewe sio Zakayo yule wanayejua. Ariko abantu baratangaye uburyo yagiye kurara kwa Zakayo. Lakini watu walishangaa namna Yesu aliweza kwenda kulala kwa Zakayo ari umunyabyaha. Wakashangaa kwa nini Yesu amelala kwa Zakayo na Yesu ko yarara kuri uriya mwambuzi. Yesu alale kwa yule mtu mnyang'anyaji. Amen. Haleluya. Yesu kubera ko yari yabonye guca bugufi. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa ameona unyenyekevu wake. Arariwe kugira ngo ahindure amateka. Akashinda nyumbani kwake ili aweze kubadilisha historia yake. Haleluya. Amen. Arariwe kugira ngo ahindure amazina ya Zakayo. Akashinda kwa Zakayo ili aweze kubadilisha majina yake. Alikuwa ni mnyang'anyaji, alikuwa ni mtenda dhambi. Lakini Yesu siku hiyo alibadilisha majina ya Zakayo akabadilika. Yitwa umukozi w'Imana. Akabadilika kama mtumishi wa Mungu. Amen. Emerera Yesu ahindura izina ryawe. Haleluya. Bari Yesu abadilishe. Haleluya. Emerera Kristo ahindure izina ryawe. Haleluya. Abadilishe jina lako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nuko rero yemereye Kristo aba umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Rero niko yavuze aravuga ngo nta kindi cyazanye umwana w'umuntu ngo kwari kugira ngo ashake yite ku cyazimiye abari cyagarura. Iyo niyo yari misiyo ya Yesu yo kurara kwa Zakayo. Yazanywe no kugira ngo tubone ubugingo kandi ndetse bwinshi. Umuntu wese umwemerera akemerera Kristo, akemerera kureka, akemerera kwimenya, akemera inenge ziwe, uwo ngo nta kabuza Kristo abi wiwe. Huyo bila shaka Yesu Kristo anakuwa kwake. Anaona moyo wake mnyenyekevu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo nakutakia wemerere Kristo, ukubalie Yesu Kristo abe muri wewe, awe ndani yako. Ndakwifuriza kugira ngo nakutakia uce bugufi, unyenyekee, Kristo akuzamure. Yesu Kristo aweze kukuinua. Nigute uzabasha gusenga isengesho namna vile utaweza kuomba n'ibihumbagiza by'abakiranutsi bashaka Imana utaragize ibyo ureka na wewe kuna yale hujaacha. Haleluya. Haleluya.
hari abakozi b'Imana birirwa imbere y'Imana, birirwa mu mazi, birirwa kuna watumishi wa Mungu wanashinda mbele za Mungu, wanashinda ndani ya maji. Nyamara Kristo ntabasubiza. Ariko wewe wacha bugufi ngo ushake, ni gute isengesho ryawe rizemegwa utari wacha bugufi imbere y'Imana? Hakuna vile ombi lako inaweza kukubalika kama hujanyenyekea mbele za Mungu. Ni gute rizemegwa? Namna gani itakubalika ombi lako? Kuri ibyo bihumbi bifukamye, namna gani ombi lako itapita zaidi ya maelfu ya kushinda kiomba? Nukuzaba waraciye bugufi, ili unyenyekee. Nukuzaba waraciye bugufi, lazima nukuzaba warihanye, lazima utubu, nukuzaba waremereye Kristo, lazima ukubalie Yesu Kristo, nukuzaba waramwakiriye, lazima nukuzaba waratinze ku musozi, lazima ushinde kulimani kugira ngo uhure na Kristo, uweze kukutana na Yesu. Haleluya, haleluya. Ndakwifuriza guhura na Kristo, nakutakia kukutana na Yesu Kristo, ndakwifuriza guca bugufi, nakutakia kunyenyekea kugira ngo Kristo ubashe kumusingira, ili uweze kupata Yesu Kristo, kugira ngo Kristo abashe gutura muri wewe, Yesu Kristo aweze kuishi ndani yako, kugira ngo abashe kukumenya, aweze kukushikilia. Ndashoje, nimemalizia. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki.